And I remind you of the angels who did not stay within the limits of authority God gave them but left the place where they belonged. God has kept them securely chained in prisons of darkness, waiting for the great day of judgment. And don't forget Sodom and Gomorrah. Those cities were destroyed by fire and served as a warning of the eternal fire of God's judgment. Magampo ta, nini nga kabuntagon. Nangiton nga mahan, we thank you ng ini nga kabuntagon tungod kay ang imong pagkamaayo kanunay namo na sinati ug manay reason Ginoo nga amo kang kanunay nga pasalamatan sa tanang nga panahon tungod kay maayo ka nga Dios bisan sa among usahay sa among kinabuhi dili ni maayo apan nagapabilin kang maayo Ginoo mo na hinungdan nga nakalahutay kami sa among pagpangalaga diha kanimo nini nga kabuntagon Ginoong Hesus tuguti nga kining among mensahe nga among pag-ambitan ikaw Ginoo panalangin nga ang among idulongog o Dios yano na mo nga masabtan kining mong mensahe o ikaw usab Ginoo mag-aandam sa among kasing-kasing nga kining mong mensahe dili mo sa ilong kawang sa matag usa kundi imo kining panalanginan nga mahimong mabungahon ang mga pulong nga imong itisok sa among kasing-kasing. Yes, Ug panalangin usab Ginoo pinagi sa imong espiritu nga kini adunay dihog nga dili na mo malimtan Ginoo dili kini makawat sa kaaway kundi kini matisok sa among kasing-kasing nga gunahuna. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Praise God. Ang balikon kining atong tema or title nining kabutagon, the consequences of failing to observe God's boundaries. Mga sangputanan sa kakulang sa pagbantay sa mga limitasyon sa Dios. So ano na gayoy mga limitasyon nga giset sa Ginoo o kinahanglan nila itong kabantayan tungod kay adunay mga sangputanan or mga nilugdang sa atong mga desisyon, sa atong mga move, o unsa pang uban nga musangkot tas limitasyon sa Ginoo. So nining kabuntagon, adunay duha ka butang sa atong gibasa nga teksto diha sa John nga mingingon diri and I remind you of the angels. Unya iya pag yung isubli diri nga don't forget Sodom and Gomorrah. So kini siyang mensahe more on reminders, more on warning nga dili gyud ta magpakasayop o dili gyud ta musangko diha sa boundaries sa Ginoo nga giset. Tungod kay ano na gadyoy mga sangputanan ang atong pagabuhaton. So dinhi atong makita nga even ang mga angels kung imong basahon diha sa Genesis chapter 6 nga gitawag ni siya sa Ginoo og sons of God. Mingon ing sons di siya singular kundi plural daghan. So mingon ing sons of God mga anak sila sa Dios, mga anghel. So dili lamang kita nga nahimong anak ni ay kundi ang mga anghel giisip mo sa Ginoo nga sons of God. Pero aduna ko'y nakita nga nahimong dili maayo sa ilang kahimtang sa una nga arang kanindot sila napa sila sa puder sa Ginoo apan atong makita diri nga aduna nay kadina o diha na sila gibutang diha sa prisons of darkness og mao na gitawag og abyss ang pinakalaw ang dili matugkad nga kalaw nga mao gibutangan sa mga fallen angels. Og ano na po'y history nga atong makita nga kining Sodom and Gomorrah nga kini siya gidestroy, giguba o gidestroso sa Ginoo by fire. Nga kining Sodoma ug Gomorrah gisunog gayon sa Dios tungod kay misangko na ang kapungot sa Ginoo og ang boundary nga gihatag sa Ginoo ila nang gilapas. Ug ang sangputanan niini mga igsoon ang pamilya laman ni Lot ang naluwas na pagadyoy lapagan usa ka buok. So kini more on warning, more on reminders nato nga mga Kristohanon nga even ang mga sons of God
wa maganing nagpanuko ang Dios sa pagpriso ni ining mga anghel bisan giisip sila nga mga sons of God. So dinhi kabuntagon kining atong pagsunod sa Ginoo, following God is a journey, not a destination. So kining atong pagpangalagad sa Ginoo, kining atong pagsunod sa Ginoo, usa ni ka biyahe, usa ni ka expedition, usa ni ka exploration nganuman. Matod pa diri following God requires spiritual growth and it is a lifelong process or continuous growth. Kining pagsunod nato sa Ginoo naga-require, kinahanglan ni siya og spiritual nga pagtubo. Kining spiritual nga pagtubo sukwahi sa kanang naay physical kay makita man nato. Unsa sahay ra ba ang atong pagbase sa espirituhanon nga pagtubo? Nakabase sa pangidaron. Ang espirituhanon nga pagtubo mga igsoon wa nakabase diha sa pangidaron kundi makita ni nato sa iyang bunga. So kung naay makita na natong bunga sa espiritu, makita po nato ang kahangtong sa usa ka tawo. Ug makita po ni nato sa mga problema o sitwasyon nga ang Ginoo model sa usa ka Kristohanon. So makita na nato nga hamtong kining tawhana o kining maong bataa. So ang kahamtong wa nakabase sa edad. Ang pagsunod nato sa Ginoo nag-require ni siya nagkinahanglan siya espirituhanon nga pagtubo tungod kay kining pagsunod nato sa Ginoo is a lifelong process or continue nga pagtubo sa Ginoo. Yes. Mao bitaw ingon ang 2 Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Nga magatubo kita sa grasyas Ginoo. Dili gayud ta mutubo kung wa jud ang grasyas Ginoo. Kani bitaw atong pagpangalagan favor sa Ginoo. Kay nganuman kung mapalpak pa ang kamaayos Ginoo, wa na ta dili na ta mulahutay. Kung ang Ginoo mapalpak pa ang iyang gugma, dili na ta makalahutay, wa na siguro mulahutay bisan ang pastor. Pero ang gugma sa Ginoo usa ka unfailing love, dili gayud mapakyas. O gihulagway sa Bible nga they are new every morning. Mura si tagyamog ba nga sigurado gayud nga naa gayud yamog kada buntag. Og ing ana ang gugmas Ginoo. Usahay kita lamay mapalpak mga igsoon. Pero ang gugmas Ginoo dili gayud mopalpak nganuman. Ang kinaiyahan sa ang gugmas Ginoo is unfailing love. Following God is ongoing transformation into Christ-likeness. Kining pagsulod nato sa Ginoo ongoing nagapadayon diha sa kabag-uhan sa kinaiyahan sa Ginoo. So kanina yung pagsunod nato sa Ginoo ongoing padayon gihapon. Ang transformation nga giingon ang kabag-uhan dili lawas kundi una-una og batasan. Kung ang atong una-una napuno sa pung sa Ginoo, unya ang pung sa Ginoo mitubo sa atong kinabuhi, na agajoy makita nga kanang Christ likeness kanabang kinaiya ni Ginoong Hesus. Pero kung dili gani makatubo ang pung sa Ginoo or walay transformation nga mahitabo sa atong una-una, dili gayud makita ang Christ likeness or kinaiya ni Ginoong Hesus. So ang pagsunod nato sa Ginoo nagakinahanglan ni siya og transformation, mental transformation pinaagis pung sa Ginoo. Amen ba? Okay. Following God demand deepening relationship. Kanilang pagpangalaga nato sa Ginoo, pagsunod nato sa Ginoo, nagakinahanglan og lawom nga pakigrelasyon sa Ginoo. Dili nang mabaw nga relasyon. Kung mosunod ka sa Ginoo, ayaw na lamang ang anga. Kay nganuman matud pas kang jiran nga question, unsa may dapat nimo nga i-deny or imong dumilian ang imong kinabuhi kanila mang mga bisyos kalibutan ara ba dyan kanindot kaadyo na. Pero tungod kay nahigugma matas Ginoo nagadumili tani anang mga butanga tungod kay atong giprove nga nahigugma gadto tas Ginoo.
So mo bitaw ng uban makita nato nga dili ang baskan sa bakbak, kundi ang ijang kinabuhi nga nabag-os Ginoo. Kay pwede ra man ta mo ingon nga nahigugma gyud ko sa Ginoo, pero ang kinabuhi wa gyud nakita. Pamatud-in ninyo mga igsuon nga nahigugma mo sa Ginoo. Pinaagi sa law nga pakigrelasyon das Ginoo. Following God demand deepening relationship over time through prayer, study of His Word, and obedience. So, di kanilang pag-laom sa relasyon nato sa Ginoo, over time na sila. Through mga pag-ampo, pagbasa sa pong sa Ginoo, o pagsunod sa pong sa Ginoo. Sa John ra kadto ni pagbasa, pero ang pagsunod sa pong sa Ginoo may lisod. Mao na nga, kung musunod tas Ginoo, ano na gadyoy gipangayo o gi-require ang Ginoo sa atong kinabuhi kining laom nga pakigrelasyon. Amen. So following God requires trust in every circumstances. Kining pagsunod nato sa Ginoo nagakinahanglan kining pagsalig. May pagsalig sa 24 hours dili gyud ka mulugag. Kung mulugag na ganing imong pagtuo dili na trust, dili na pagsalig. Ngano man kay ang trust is 24 hours. Kung ano na maganing sirkumstansya nga moabot sa atong kinabuhi sa church, sa pamilya, dili ta mulugak mangigsoon. Hallelujah. Tungod kay ang tao by nature masaypunon. Unya, kung mutan-aw punta sa tao, dili gyud ta ma-bless. Kay kung tan-aw ta madyo pa pilmero. Pero kadugadan na naagad joy dili maadyo nga makita even ang pastor. Una nga ang Ginoo wa man nagtawag og mga perpekto. Ning tawag man nato nga mga naiapan. Pero libre ang gingharian sa Dios tungod kay para man sa tanan. Okay. Following God demand progressive sanctification. Moingon ni kag progressive kanang naay malabuon siya nga nagabalaan tas atong kinabuhi. Ang pagbalaan na atay tinguha nga mahimong balaan. Ang balaan perfect nga estados Ginoo nga mingon ni kag pinasahi nga klase. Pinasahi dili makumparar ang Ginoo tungod kay ang iyang kinaiyahan balaan. And intimacy through consistent fellowship. Kining padayon nato nga pagkig-fellowship diri simbahan, pagtambong sa mga activities usa na sa mga gipangayo or demand nga kinahanglan nga magmauswagon ta sa pagbalaan o padayon sa kauban sa atong mga isika magtotoo. So atong tan-awon karon mga igsoon kining the word boundaries. Duha ka source ang gitan-aw, dictionary o other source. Ang dictionary nagahulagway, the dictionary defines the word boundaries, a limit or restriction on something like territory. May nga nagag boundaries, adunay limitasyon or restriction nga kana siya dili gid ka pwede nga mo cross ni anang area or territory kay ngano man once nga mo cross ka na agad dili maayo nga sangputanan. Kana bitang North Korea na sila'y boundary. Magbasbahas na ng ilang mga gwardiya. Pero kung mo cross na gani ka sa boundary, bisag usa ka lakang, bantayan na kay mapusilan ka. Mao na nga atong una-unaon nga kung mo cross ta sa boundary, na agad joy dili maadjong resulta sa atong kinabuhi. Og magbantay ta tungod kay ang Ginoo wa nagkuwang og pahimatngon nato. Even ang mga angels nga giisip siya nga mga sons of God, palpak pamangganing sila sa ilang kinabuhi nga ana-ana sila sa gitawag og kanang naay kangit-ngit nga kuan sila na ginagapos diha sa gitawag og abis. Okay. Ang other source, clear limits that define what is and isn't acceptable. So, ang other source sa paghulagway nga kaning boundaries, clear nga limits. Moingon ganing ka nga clear nga limits kung waadto ganing ka sa highway, ang limit ni ana 70 to 80 km per hour ang imong daganon, kada ra gyud limit.
Kung upadagan gani ka 40 dito sa kananaay expressway, dakpon ka dito kay hinay ka. Moingon ka sa imong intensyon nga ko anay sir, nagpahinay ganing ko, dili ka pwede nga moagi dito sa expressway kay basin og makalangan ka sa ubang mga sakyanan. So naa gyud yung mga clear nga limits og unsay pwede og unsay dili pwede. So mao na gitawag og boundaries. Sa biblical nga aspeto mga igsuon, matod pa ni Jeremiah chapter 5 verse 22. Gingon diri should you not fear me? Wala ba kamo mahadlok kanako? Declares the Lord. Mo ni giingon sa Ginoo. Should you not tremble me? Dili ba kamo mangurog kanako? Who have established the sands as the boundary of the sea, an eternal decree, so that the waters cannot cross it. So kini di ay kaning sand, kaning baybayon, gisit day na nga limit sa Ginoo nga diha ra jud kutob ng dagat. So nagajoy atong makita dinhi nga ang Dios nagahimo kadtong boundary. Unsa may atong hatagan og kanang pagulagway niini nganong ang Ginoo naaman si dagi example diri sa Jeremiah chapter 5 verse 22 nga even ang kinaiyahan gihatagan og boundary or limitasyon sa Ginoo. Matod pa diri in the same manner God expects us to respect and obey God's boundaries. Just like the sea respects its limits. Madyo pa ay ang kanang naay dagat kay murespeto pa sa iyang limitasyon. Pero ang tao mga igsoon nga full aware sa pong sa Ginoo dili ka jud mutanaw sa boundary. Maghimo ka jud og kaugalingon nga pamaagi. Ibisan kung gikural na mujuot ka jud. Ingon na gani kag warning. Do not enter. Mo enter pa mga jud. Kanila mang pagsuod sa kabinjoon, moingon ko sa kanang mga batanon. Do not enter sa kay wa pagajod na hitabo ang giingon ni Marcos nga 20 kilos na magbugas. Moingon ra ko ninyo nga pwede na magbinjo kung 20 kilos na ang bugas. Pero karon mga igsoon, ang pinakabaratong bugas 52. Imbes mahimong 20, mingdagdag ang 20. Mao na nga adlaw jud mo gara-gara. Nga mo cross mos boundary sa mga kanang naay mga nag-una na ninyo, unsa ang angan pang inyong kinabuhi. Adlaw gajud pag-cross nganuman dili gajud mahimong maadyo ang imong sangputanan kung mo cross ka nga dili pa kaandam. Amen ba mga young people? Amen. Hallelujah. Dili po sa simbahan, dili po ta mo cross sa boundary. Sa pamilya, di po ta mo cross sa boundary. Kung nagba ni mga problema diri sa simbahan, di po ta mo cross. Nganuman, ang tanawa ragod, ang problemang gamay padakon. Wa gajud ko nakakita og kanang kuan, gamay ra gajud ang nakita sa mga tao nga ang dakong problema pagamjud. Sagad gajud ang problema gamay padakon. Og mo nay hinungdan nga di gajud ko ganahan nga adunay gossip, adunay kanabang marites ba. Kay experience ni naho duha na kasimbahan nga among naagian. Unja ang tao nga nag-ingon, dili ra ba sa dihang kumprontahon nimo, bisa pag imbana sa kanyo di gajud mo amin. Mao na nga sakto gajud ang gi-advise sa Bible diha sa panultihon nga don't talk too much for it fosters sin. Magplastada na sa sala. Unsa gingon, don't talk too much for it fosters sin. Be sensible and turn off the flow. So dapat sensitive ta. Kung na gani magmarites gani nga chinsapik. Chinsapik. Pagiskot og pong sa Ginoo, adlaw nang kanang kanibang istorya. Dugtungan, tahion, unsa sa dihang makuana mo sumpay-sumpay na ara nang kataas kaadyo. Mao na nga pasalamat ko sa Ginoo nga ang inyong prayer o ang inyong silence inyong ikinabuhi. Kay nganuman sa dihang di maagapan dili na tumapugnan ning marites mga igsoon guba ang simbahan. Danawa na ra magdo kaputput na ho.
Tungod kay nagsakripisyo ba ni pioneering. Unsa ingana ra usa ka sayon maguba ang simbahan tungod sa Marites. Mao nga sa panahon ni Jeremiah, ang Dios nagahulagway gajud nga aduna tay boundary nga angay natong tamdan. Mao na nga diri sa simbahan dili ta ng pastor. Wa pa man gid tay na-appoint nga mga kanang naay elder. Unya natay mga church leader kanang naay si leader. Mao ni sila good as mga deacon ni sila. So kani sila mahimo ni sila panel. Dili ang mga tagsara mo atin mao'y musitol sa problema. Kung dili kantong mga hamtong na. Mabitaw nga kung ano na yung problema nga mo-arise sa church, ang magtambayayo ngayon, elder, deacon, o mga church nga mga counselors. Dili pwede katong uban nga makisawsaw sa problema. Kaya nga naman, ang Marites lagi nga ba, dali ra mo kuyanap. Mauna nga, matod pa nga ang dila, mura ni si Jaw ka na ay pusporo. Inigdagkot nga na lasang ang sunugon. O tested and proven na nanaho mga igsoon sa wa pa ko nagpastor nga daghang naguba nga mga simbahan tungod sa kanang kanasa nila. Og wa jud koy usa ka tawo nga nakaplagan nga may amin nga ako na. Mingon gud na ambot to. Wa mo ko kahibaw ni ana pero si Jay ba source. Mao na nga salamat sa Ginoo mga igsoon nga mutanaw na ta og mga boundary. Kung maingon nga tag silence di ta magdugtong-dugtong. Kung maingon nga tag prayer magampo ta kay mao na pinaka-nindot nga approach kung adunay problema nga mo-arise sa atong simbahan. Amen. Atong palakpakan ang Ginoo mga igsoon. Nga ang Ginoo naghatag nato kadaugan. Hallelujah. Dili lang mo pud nato panon tong uban tungod kay nagpadayon man pud. Ang atong kaproblemahon nila nga wa nagpadayon. So ang problema diha kung dili mo padayon, pero pasalamat po sa Ginoo nga nagpadayonon sila sa ilang pagpangalagad nga wa pud na discourage. Amen. So dili ta ma-discourage kung ano na yung mga sitwasyon kay wa gyud ta tudlo is Ginoo nga ma-discourage ta. Mingon pa gani ang Bible diha sa Joshua nga magmaisugon kamo og magmadasigon kamo kay nganuman kada adlaw aduna tay gikaatubang nga mga higante nga mga problema. Apan ang saad sa Ginoo, I will fight for you. God will fight for us. Mo na hinungdan mga igsoon maghilom lamang ta tungod kay ang Ginoo mao'y mamuhat sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Hallelujah. Adunay upat ka mga personalidad diri Here are some biblical examples of events that ruined or nearly ruined their destiny because they failed to observe God's boundaries. Mo ingani kuan na ay events that ruined adunay mga panghitabo sa ilang kinabuhi nga naghatag og distroso, naghatag og kanang naay pagguba sa ilang kinabuhi. Og aduna poy mga kinabuhi nga hapit sila nga naguba. Sa upat mga igsoon, usara gadyon ang nakasurvive. Kay nganuman, bisan ming lapas ning usa ka tawo, apan ang tulo sa diha ming lapas ning tulo, wa gadyon ka survive. Okay, nakabantay mo mga igsoon kinsa ning upat? Okay, number 1, si Teo. Hallelujah. Didi ay lingi na. Number 1, Saul disobedience. Kining pagsimang ni Saulo. Si Saulo mga igsoon, dili siya appointed sa Ginoo, pero pinili sa tao. Mao nga bantay-bantay ta ni ining eleksyon mga igsoon. Tungod kay pwede ta gamiton ni ining mga tao nga magpakabuotan na panahon sa eleksyon. Natinga ko, mura kong nagtanaw ko sa usa ka tawo nga kanabang midagan og ming file sa kanang COC. Nagkita mi mura siya na espirituhan, mura kanabang na mura ba og gisapian. Mingkalit na mangisinaw ako. Pero dili ka na siya mao ijang personalidad nga gising-gisihon. Mingkalit naman siya gisinaw. Aroy mingdagan man ay konsihan. Panahon mga igsoon na naday magpakitang hilas,
magpakitang gilas. Unsa ara nang ka mga generous kaadyo o kanang kuan ang mga slogan humanitarian. Pero after sa eleksyon dili na mudugo. Mao na nga dili ta magpagamit tungod kay nay mohatag. No. Kinahanglan nga aduna tay strong nga moral principle dapat ni prinsipyo ta dinhi. Amen ba solidrak? Amen. Hallelujah. Di prinsipyo ba ang solidrak nga dili magpa-control og mga politiko. Mamili ta og kanang politiko nga haom sa kabubuton sa Ginoo. Saul's disobedience, Saul's failure to obey God's command led to his downfall and loss of kingship. Unsay nahitabo ni kuan Saulo? Bagsak siya og dawad-an sa iyang sa iyang trono. Once nga musimang na ganing ka og dili na kamo tan-aw sa boundary nga giset sa Ginoo, duha jud kamutang mga igsoon. Downfall, pagkabagsak og adunay pagkawa. So mo ni atong panag-ingnan dinhi nga si Apostol Pablo, si Saulo nga unang hari sa panahon pa sa Israel, tungod kay nakita nila nga ang ilang mga kasikbit nga mga nasod na ay nagadaong mga hari. Unsa ming introduce po ang mga elder nga ikaw Saulo tiguang naka. Unsa ang imong mga anak mga buadya, mga usa ni sa panikuan kurap. Ingon ang mga elder sa elder sa Israel. Pagpili kita og usa ka hari nga mao'y muda sa atong nasyon. Mao na nga instead nga magampo sa Ginoo, ila noong gipangunahan ang Ginoo. Og maulay palpak mga igsoon sa unang paghimo from theocratic nga pamaagi nga ilang giotro sa monarkiya nga pamaagi. Nga nag-appoint sila og usa ka hari. Ang hari nga dili mo tunong. Kay ba mo mga igsoon against ko ni anang monarkiya? Ngano man madyo laman og adunay David nga hari nga sama ni David. Kung imong tan-awon ang dagan sa Israel sa dihang naka-establish sila og monarkiya nga pamaagi, ups and down. Ngano man makatunong og kanang maadyo nga hari, maadyo ang dagan sa ilang nasod. Makatunong pud og kanang dili maadyo nga hari, bagsak pud. Disempro pud sa atong kuan, sa atong nasod. Maadyo lamang moingon ka panahon ni Duterte, wa na gadyon ng mga adik. Karon mga igsoon na tindahan magsuyop. Tungod kay ambot na mga og tinuon ba nag-isyo nga atong presidente, pero di lamang kumutuon ni anak. Ngano man tagsaon ra ning leader nga di prinsipyo. Tagsaon ra ning leader nga adunay kahadlok sa Ginoo, nga kada bang tinud-anay nga malasakit. Mao na nga sa nahitabo ni Saul mga igsoon nga pagtan-aw sa mga tao nga head and shoulder arang kagwapo. Abot pagtan-aw ninyo diri na mga igsoon, igapuhan baka mo na ho. Kay kung magpastor mga igsoon, ang sagad na ba ang qualification no? Gwapo, taas og barog. Kita kay di matataas og barog. Bagsak ta ini. Mo na nga ang tanaw sa mga tao, gwapo, taas og barog, unja presentable jud kaadyo. Unsa naman jud may mga pastor nga igor na himong tao, ang naon. Pero ang ginatanaw malagis Ginoo ang kasing-kasing malagi. Dili man ang dagway mabitang pagpili ni pag-appoint ni David. Ijang gipakita ni Samuel ang tanang igsoon ni David. Wa ka jud nakakaplag ang Ginoo, wa jud kapasan sa Ginoo. Bisan og manggugubat sila saktog barog, pero natoy usa ka tawo nga gikinahanglan diri pangita atong inyong kinamanguran. Ako magtuod jud ko nga puhon natay mga kinamanghuran diri nga mupuli na pud nato. Amen. Ako kay Baog si Tio na pud ni mahimong pastor dinhi Mao na nga imbes taas-taas mo kuan mong samot ang kagamay. Praise God. Mao na nga sa atong panahon mga igsoon sa pagpili sa Ginoo, dili nang basihan ng naong,
Dili na ang kaambungan mo ibasihan, kung dili ang kasing-kasing di ay. Mao na nga, magpili po mo, ari na puntas mga young people. Kaya ang atong minsay puro maniwo warning. Nga adyaw dyan mo cross sa boundary, kung dili ninyo makita nga kanang inyong prospect, why kadyo'y gugmas Ginoo? Duhara kadyo'y ka kung ana ay requirements ang inyong tanawon sa tao, sa laki. Una, nahigug ang ijang higugma Ginoo. Unja nagserbisyos Ginoo. Ikatulo gwapo. Oh. Adyaw nang gwapo, unja ikakuan. Number 1 gadud na gadyoy gugmas Ginoo. Unja na gadyoy kahadlok sa Ginoo. Unja gwapo, nay trabaho. Ingana. Kay nga naman, dili bisan pag nanay trabaho ug wa nay kahadlok sa Ginoo, wa gani nahigugmas Ginoo, mahimo nang gubot sa imong pamilya. Mao na nga makakuan ta, makabantay ta nga naa gadyoy mga Mrs. Hope. Ha? Kabantay mo mga Mrs. Hope? Mao na lagi. Palagi. Sige pa. Mao na sila, ingabita ko nimo. Wa gadyoy mga kuan puro tiwas gadyon. Tagsa ra gadyon pero kanang mahadlokon nga asawa kanunay gadyon na nagamaymay. Magbantay gadyon mo kung makaasawa mo mga Mrs. Hope. Ngano man tiwasan gadyon mo. Mao na nga ako mga igsoon, nalipay gadyon ko sa Ginoo, bahala di mo malipay. Ngano man ara gadyon kami ko nga mura kong nakadaog sa loto. Bahala di mo motuog, di mo malipay sa akong kuan. Basta ako mga igsoon makatuog kog maadyo. Oh, ngano man kaming duha pareha mig andar. Pangita og pareha mong andar di kay di mo pareha og kanang panlantaw sa kinabuhi. Og mao nay hinungdan nga dakong gubot ka jud kung mag-uban na mo kay buot pilmero buotan pa na. O mada pa na nimo simbahan. Inig magkadugay na dili na ko ana ikaw nay dadon. Guba ang pamilya, broken family. Mao nga every time nga natay mga decision making mga igsoon, magtanaw mo, mag-ampo gadto tas Ginoo mo, tanaw gadto ta Ginoo. Cover ba this boundary? Kay kung dili na mag-cover sa boundary, inigdasmag nimo, ano na gadto dili maayong sangputanan sa atong kinabuhi. Mao gadto na ang nakita. So Saul's failure to obey God's command led to his downfall and loss of kingship. Tagak si Saulo mga igsoon. Ngano man, di lagi na musunod basta head and shoulder nga mga tao sa atong nasod. Ang daghanan ng mga bright, Harvard University, miingon bitaw ko ninyo atong ipadagon si Pacquiao. Kaya ngano man, ang itang planong Pacquiao, maghimo ang singig bay, nanatagay bay ron. O karon, tanawa, iniglunok mga igsoon, ang day kono pang 20 meter ako ang 5 meters sa kuno mong gilapawan. Nawara. Ang daghan ng mga bright mga igsoon pero way kahadlok sa Ginoo. Mas maadyo pa ng mga way di kadyo bright mga igsoon kay ngano man namanay kahadlok sa Ginoo labi na og pobre gikan mao jud ni ang ganahan. Ikaduha mga igsoon. Ato sa ning ikuan sa ning ikatulo arita sa ikatulo. Kaning kang Esau impulsiveness, Esau's decision to sell his birthright to immediate gratification led to unsa ning gitawag og ang decision ni Esau kaning gitawag og impulsiveness kana bang urada bitong decision dili man maadyo kana bitong mo decide gadyo ka nga bunga sa imong kasuko, bunga sa imong emosyon, dili gadyo konkreto nga plano na ang resulta. Kana sila poor decision making gadyo ang resulta. Tanaw ni natong gitawag og immediate gratification. Moingon ni kag immediate gratification source of satisfaction. Kini si Esau ang ijang kaluha si Jacob. Pero bisan diri sa atong balaod kung kinsay mauna maumay maguwang. Kinsay maguwang ninyo ni Pablo ni Pedro? Ha? Ato lang mabugtaw pungkol.
ni Pedro. So, kung si Jay mingo nagawas, si Jay maguwang. So, ang advantage niya na, kung maguwang ka, ang birthright, ang katungod sa kinamagwangan. Oh. Oh. So, sa diha nga, minggawa si Isaw mga igsuon, si Jay nakapanunod sa gitawag og birthright. So, ang inheritance o ang blessing na anidya. Pero si Jacob nga mangingilad, naapod siya lahi siya panlantaw. Kung imong tanahon, si Isaw mga ngayam, nganong giofiran to ni usa ka panak sa sabaw, sa time nga way kuha di ay, arang dumagan ni Isaw way kuha, na naming si Jacob. Mabitang gingalan si Jacob means trickster or mangingilad. Adyo mo paghimog ba kanang pagpangarong bata o kanang nganlan ni mangingilad. The word Jacob means trickster or mangingilad. Mao nga pagkakita ni Jacob kini, maka-timing na gito ko ni ini kay kahibaw ko nga gutom mo na lose pa daw. Ingon siya nga, Brad, kahibaw jud kong gutom ka. Moingon ni kag immediate gratification, ang source sa isang satisfaction sabaw. Oh, kita si Jane kuan Isaw dito ang ahoy-hoy ang baga kay wa kakuha. Bisag kasili wa kakuha. Pagtan-aw dyan dito ang gigutom nga jud ingon siya nga. Aw kang hatagan og kanang naay sabaw. Pero ihatag ng imong birthright diri anaho. Kung imong tan-awon adunay impulsiveness, adunay urada-uradang desisyon, wa na guna-guna si Isaw nga dako to diyang kawalan ang blessing ug ang inheritance tungod sa usa ka panaksang nga sabaw. Kita pod nga mga Kristohanon, kung na magani nga problema, adto pa ba usa ka sabaw ng kuan nga mo dali ani nang kusimba ni ning simbahan na. Kay ba mo mga igsoon, ang tao nga mugawa sa simbahan makaingon kung dili gyud mo tubo matud pang mama. Mura si bato nga way lumot, tinuod gyud na. Ngano man? Unsa man yung pagtuo gumo ato kas laing simbahan way problema? Instead nga sa dihang lay problema mukat-on ta. Nga mo mature ta sa problema, dili kay moambak ka sa laing simbahan. O dili na maoy insaktong desisyon tungod kay ining adto ko nimo simbahan, dagko pud sila problema. Kung